धन्यवाद दी जे मते सुजोग देथिबा जोगु आउ बयसरे मो छोट हेले मध्य आउ प्रभु तांको मन रे कार्य करले एवं मते वाक्य कहवा निमंते योग्य मन कले से मो पे प्रार्थना कले से विशेष धन्यवाद। आसंतु प्रथमे प्रार्थना करिबा पुणी वाक्य रे प्रमुखटारे समर्पण होगा वाक्य निमंते। धन्यवाद 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 प्रभु पिता परमेश्वर धन्यवाद दउछि पिता तुम्हें आमान को साहाय्य करोछ प्रत्येक दिन आमान को उठिबा बसिबा प्रत्येक विषय तुम्हें हमको साहाय्य करोछ धन्यवाद। ये समय को तुम जानत रखिले बाबा तुम्हें आमान को साहाय्य करो वाक्य रे कथा कुह वाक्य रे तुम्हें प्रभु अनेक फल फलिया पे साहाय्य कर तुम्हें जो विषय रखी अछ मोर प्रिय भाई भौणी मान को निमंते प्रभु समान को तुम्हें आज से विषय तुम्हें दियो बोली प्रार्थना करूछि। हाँ प्रभु आत्मा रे आज दिनहीन लोक आत्मा रे आज क्षुदित तृषित लोक माने तुम ठारू प्रभु भक्ष्य पांतु बोली प्रार्थना करे एक क्षुद्र निवेदन प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम मांगिली आमेन। प्रभु को महान नाम को धन्यवाद दे प्रभु ये सुजोग दे अछंती आउ केही जणे मो पय पढिबे लूक 23 पर 43 पद समस्त प्रेज द लॉर्ड। सेथिरे से ताहाकू कहिले मु तुमको सत्य कहू अछि आज तुम्भे मोह सहित पारदेश रे उपस्थित हेबो। धन्यवाद। ए आउची प्रभुंकर कृष्णरु कहितिबा द्वितीय बाणी आउ आगामी समय मानकरे जेपरि प्रकार मीनांती कहिले आमे अनेक बाणी विषय सुनिबा काली आमे प्रथम बाणी सुनिथिबे तो समस्त बाणी मध्यरे एई गोटे बाणी जदि आपण माने समस्त पढिचंती आ जानि चंती जे सप्त बाणी मध्यरु जदि ऑब्जर्व करा जाए ताले या गोटे प्रार्थना रो उत्तर दिया जायछि। अनेक जगह रे प्रभु निजे प्रार्थना करिचंती बाणी मानकरे जे लोक 23 रो 34 पदरे प्रभु क्षमा मागिचंती लोकमान को निमंते आउ गोटे बाणी रे प्रभु कहिचंती हे परमेश्वर तुमे मते काहे की परित्याग कलो प्रभु क्वेश्चन करिचंती प्रभु गोटे स्टेटमेंट देचंती मते क्षुधा लागु अछि एवं प्रभु जोहन एवं निज माता को गोटे पुत्र एवं माता रो संपर्क रे बांधी चंती गोटे इंस्ट्रक्शन देचंती किंतु जदि आमे द्वितीय बाणी देखिबा ताहाले थरे प्रभु कहउचंती जे सेथिरे से ताहाको कहले मु तुमको सत्य कहउछि आज तुमे मोर सहित पारदेश रे उपस्थित हेबो आउ तार पूर्वरु जदि आमे पढिबा ताहाले आमे जानि परिबा या गोटे प्रार्थना रो उत्तर देइचंती प्रभु आउ क्रूस उपरे मध्य शेष तांकर शेष अवस्था रे मध्य मनुष्य रो शेष अवस्था जेतु कि से तो गोटे तांकर शेष नहीं आउ किंतु से जेतेबेले तांकर कृष्य मृत्यु समय रे मनुष्यर शारीरिक अवस्था रे जो से जगत को आसीथिले तार शेष अवस्था रे से मध्य प्रार्थना रो उत्तर देइ अछंती। हालेलुया। आउ जेतेबेले आमे तांको कृष्य रे देखु सेतेबेले तांकर बहुत गोटे ए प्रकार रो आमे देखि पारिबा जे जनक देहरु रक्त धार धार बोही जाउथुबो जणे कोरोना प्रहार सही थिबो जणे अनेक प्रकार निंदा एवं परिहासता पूर्व प्रत्येक वाक्य रे लेखा अछि अनेक परिहास अनेक निंदा कंटार मुकुट एवं समस्त देकी गति कला परे मध्य से तांको ईश्वरत्व हरे नाहंती से निजर जो प्रार्थना रो उत्तर दबा गोटे विषय से कृष्ण मध्य छाड़ी नाहंती। अनेक लोक तांको जीवन कालर तांको पाखको प्रार्थना निवेदन नहीं कि आस्थिल अनेक लोगों को से सुस्थ कले अनेक लोगों को से परित्राण दबा पई से तांकर प्रार्थना सुनिथिले अनेकों को अनंत जीवन दबा पई से तांकर उत्तर देथिले। फारसी जिहुदी माने साधुकी माने तांको अनेक प्रकार प्रश्न मध्य जटिल प्रश्न करथिले एवं से उत्तर देथिले। आमे देखु अछु तांकर कृष्य जातना मध्य रे मध्य से जण को उत्तर दउ अछंती
ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ସତ୍ୟ କହୁଅଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ବ୍ୟଥା ହଉଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସତ୍ୟ କହୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରମିସ ମଧ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମିସ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ପାରଦୀସକୁ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇବା। ଆମେ କିଛିଟା ତା ଉପରକୁ ପଢିବା, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେ କୋଉ ବିଷୟର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ତଥାପି ଆଜି ଆମେ ପଢିବା। ଆଉ ମୁଁ ପଢୁଅଛି, ମୁଁ 36 ପଦରୁ କିଛିଟା ଅଂଶ ପଢୁଅଛି। ପୁଣି ସୈନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଅମ୍ଳରସ ଯାଚି ତାହାଙ୍କୁ ପରିହାସ କହିଲେ, ତୁ ଯଦି ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା ତାହେଲେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କର। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏହି ଲିପି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଥିଲା, ଏ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା। ଆଉ କ୍ରୁଶରେ ଚଢା ଯାଇଥିବା ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାହାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତୁ କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୋହୁ? ନିଜକୁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ଆଉ କ୍ରୁଶରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କ୍ରୁଶରେ ଚଢା ଯାଇଥିବା 2 ଜଣ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ, ଏଠାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଲେଖା ଅଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଚୋର ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଆଉ 2 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ବାମ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଥିଲା, ଜଣେ ତାଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଯେ ତୁ କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୋହୁ? ନିଜକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଗୋଟେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ କଥା କହୁଛି, ତୁ କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୋହୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତୁ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥାନ୍ତୁ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସେ ନିଜେ ଯଦିବା ସେ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିଛି, ଯଦିବା ସେ ଜାଗତିକ ନ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଉଅଛି, ତଥାପି ସେ ନିଜର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଥା କହୁଅଛି, ଅବିଶ୍ୱାସ କଥା କହୁଅଛି। ଯଦି ତୁ ରକ୍ଷା ନିଜେ କରିପାରୁନୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବୁ? କିନ୍ତୁ ତାର ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାର ନାମ ତ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ କହୁଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଧମକ ଦେଇ ଉତ୍ତର ଦେଲେ 40 ପଦରେ, ତୁ ସମାନ ଦଣ୍ଡ ତ ପାଉଛୁ, ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଣ ଭୟ ମଧ୍ୟ କରୁନାହୁଁ? ଆଉ ଆମେମାନେ ସିନା ନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଅଛୁ, କାରଣ ଆମେମାନେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମର ସମୁଚିତ ଫଳ ପାଉଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠାରେ ଆଉ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ 36 ପଦର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସୈନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କଲେ, ଅମ୍ଳରସ ଯାଚିଲେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ, ଏ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା ବୋଲି ତୁଚ୍ଛ ଭାବ କଲେ। ଯଦି ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ରାଜା ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ଦେଇକି ତୁଚ୍ଛ କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଯେ କି ନିଜେ ଗୋଟେ ଘୃଣ୍ୟ କର୍ମ କରିଅଛି, ନିଜେ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଅଛି ବୋଲି ଆଉ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ଏବଂ ନିନ୍ଦା କରୁଅଛି। ଲେଖା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରି କହିଲା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ସେ ନିନ୍ଦା କରୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ କଣ କହୁଅଛି, ନିଜର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ସେଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି ଯେ ଆମେ ମାନେ ତ ନିଜେ ସିନା ନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ପାଉଅଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଭୁଲ କରିଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରୁଅଛୁ। ସେ ନିଜେ ବୁଝିଅଛି, ତାର ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିଅଛି, କୃଷରେ ସେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିଅଛି ଯେ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର କାରଣ କଣ ଥିଲା। ଏବଂ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିଅଛି ଯେ ସେ ବିନା କିଛି କରିକି ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ପାଉଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କିଛି ବି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ବିଷୟ ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି, କିମ୍ବା ସେ ଲୋକ କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମିରାକଲ ଦେଖିଛି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛି, କିମ୍ବା କାହାଠାରୁ ଶୁଣିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା, କିମ୍ବା ସେ ଶେଷ ସମୟର ଯୋଉ କିଛି ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ନିକଟକୁ ସଭାକୁ ନିଆଗଲା ଅଭିଯୋଗ କରିକି, ସେ ସମୟରେ ସେଠାରେ ଥିଲା ବୋଲି ବି ଲେଖା ହେଇନି। କୌଣସି ମତେ ସେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଶୁଣିଛି ମଧ୍ୟ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ହୁଏତ ତା ଜୀବନର ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ସେ ତାର ପୂର୍ବ ସମୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଦେଶରେ ଅନେକ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଥିଲେ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁକୁ ମସାୟା ବୋଲି ବହୁତ ଜଣ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଏବଂ ସେ ବୋଧହୁଏ ଶୁଣିଛି, ଆଉ ସେ ଶୁଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ
ସେ ତାର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରୁଅଛି, ସେ କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ହୁଏତ ମନେ ପଡିଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ପ୍ରଭୁ, କିମ୍ବା ତାର ଏଇ ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ କ୍ଷମାର ମନୋଭାବ ଆଉ ଯୋଉ ଦୟାର ମନୋଭାବ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଅନେକ ଯୋଉ ସହ୍ୟ କରି ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଦେଖି ହୁଏ ତ ସେ ଭାବିଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ହୃଦୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଥା କହିଅଛନ୍ତି ଯେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ, କିଛି ମଧ୍ୟ ପାପ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଯାହାବି କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି, ଆଉ ସେ ଜାଣୁଅଛି ଯେ ଆମେ ପାପ କରିଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାପ କରିନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ସେ 42 ପଦରେ କହୁଅଛି, ପୁଣି ସେ କହିଲା, ହେ ଯୀଶୁ, ଆପଣ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ସେ ଯୋଉ ଚୋରକୁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତ ପାପ କରିଅଛୁ, ତୁ କଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ ମଧ୍ୟ କରୁନାହୁଁ? ଆଉ ସେ କିନ୍ତୁ ପାପ ନ କରି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟିଏ କେବଳ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କେବଳ ବାଇବେଲରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅଛି ଯେ ହେ ଯୀଶୁ, ଆପଣ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏଇ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏତିକି ହିଁ ବିଷୟ ଯେ ଆପଣ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁଠୁ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରେୟର, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇପାରେ, କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ଆଉ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସେ କିଛି କର୍ମ କରିପାରିବେନି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ସେ କରିପାରିବେନି, ହାତ ବନ୍ଧା, ଗୋଡ ବନ୍ଧା, ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆସି ଯାଇଅଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେ କେବଳ ଛୋଟ, ସବୁଠୁ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ନମ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ସେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଏଠାରେ ମାଗିଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜାଣିଅଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ରାଜା ବୋଲି ସେ ଏଠାରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ମାନି ଯାଇଅଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମସାୟା ବୋଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ସନାଲ ଫେଲୋସିପ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଯଦି ଯିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ, ନିହାତି ତ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଆଉ ସେଠାରେ କହୁନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ଅନେକ କଥା ହୁଏତ କୁହାଯାଇ ପାରନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ଛୋଟ ବିଷୟ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ମତେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜର ରାଜ୍ୟରେ ମତେ ପ୍ରବେଶର ଅଧିକାର ଦେବେ, କିମ୍ବା ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦୟା ହେତୁ। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିଛି, ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କହିନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର କର୍ମର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରେ ମତେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମତେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃଷ ଠାରେ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ଥିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। କେବଳ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି କେବଳ ଯୋହନ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଟୋଟାଲି କୃଷି ଯାତନା ସମୟରେ ରହି ନଥିଲେ। ଆଉ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରୁଥିଲେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୃଷି ଯାତନା ସମୟ ରହିଲେ। ଆଉ 2 ଜଣ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଜଣେ ତାଙ୍କର ନିନ୍ଦାକାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣକୁ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଇଏ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଏଠାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅନେକ ବାଇବେଲରେ ଗୁଡ୍ ଥିପ୍ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ ଚୋର। ତ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବାଇବେଲ କେବେ ଗୋଟେ ଜଣେ ମାନେ ଯଦି ଇଂଲିଶ ବାଇବେଲ୍ସରେ ପଢିବ, ତାହେଲେ ଗୁଡ୍ ଥିପ୍, ଚୋର କେବେ ଉତ୍ତମ ନ ହେଇପାରେ, ଚୋର କେବେ ଉତ୍ତମ ହେଇ ବି ପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ଗୋଟେ ଟପିକରେ କି ଗୁଡ୍ ଥିପ୍।
तो एई व्यक्ति जनक प्रभु कहउछन्ते एठार दुष्कर्मकारी लेखा अछि जो व्यक्ति जनक प्रभु उत्तर दउछन्ते आ उत्तर साधारण उत्तर नुह प्रभु ताको कोन कहउछन्ते जे आज तुम्हे मोहर सहित पारदेशर उपस्थित हबो छोट विषय नुह एटा आ प्रभु तांकर प्रार्थना सुनले हम जानिले से को प्रकार प्रार्थना कले से निजर स्वीकारोक्ति कले जे मु जणे पापी आ से जानी पारिले जे तांको भूल जोगु से पाप करूछन्ति जोटा कि होची कि निजर पाप स्वीकार जहा प्रभु आमान कठरु चाहंती आ गोटे विषय से करिले जे से जानिले जे प्रभु यीशु होचन्ति जणे राजा आ मसाया तांकर राज्य आसुछि से निज राज्य रे प्रवेश करिवे मध्य जानि अछंती जणे मृत व्यक्ति को मृत यीशु जेतेबेले मृत्यु हवा को जाउछ तांको शिष्य मान कलेनी से जेतेबेले कबर पाई गला परे समस्त पुणी थरे माछ तांकर निज निज प्रोफेशन को फेरी गला अर्थात सेठी एंड भाबितले तांकर सहित रहिथिबा 3.5 वर्ष शिष्य माने मध्य सेटा से व्यक्ति कौन कहूँ आपण निज राज्य रे प्रवेश करिबा अर्थात अनंत जीवन विषय रे मध्य से विश्वास करूछि केवल प्रभु यीशु को मसाया बोली विश्वास करू नाही किंतु अनंत जीवन मध्य प्रभु ठारे अछि प्रभु को गोटे राज्य अछि आ सेठारे अनंत जीवन अछि सेटा मध्य से विश्वास करू अछि हालेलुया आ आमान को मध्य प्रभु ए विषय आमान को चाहंती केवल प्रभु यीशु को विश्वास करबा नुह किंतु केवल निजर पाप स्वीकार नुह जे मु निश्चित भाव में मु जने पापी एवं मु पाप करी अछि अनेक मात्रा रे आ से पापर अयोग्यता जोगु मु कोनोसी प्रकार रे प्रभु कर योग्य न ही पारे किंतु प्रभु तांकर करुणा रे मते स्मरण करिवे हालेलुया आ गोटे नम्रतार प्रार्थना से करूछि जे प्रभु मते तुम्हें तुम्हारा पारदेशर जेतेबेले तुम्हारा राज्य रे तुम्हें उपस्थित हबो सेतेबेले तुम्हें मते स्मरण करिवो तो दुईटा विषय गोटे विषय से चाहिला जे से राज्य प्रभु को राज्य रे प्रवेश करिवो द्वितीय विषय चाहिला कि से प्रभु ताको निजे स्मरण करंतो अर्थात पर्सनली से फेलोशिप चाहिला जदि बा से जीवन सारा भूल करे अछि जदि बा से जीवन रे बहुत भूल करे दे अछि बोली ताको मृत्युर दंड मिली अछि तथापि से दुईटी विषय अनंत जीवन निमंते पुणी प्रभु को संगरे पर्सनल फेलोशिप निमंते से प्रार्थना भिक्षा करूछि बहुत नम्रतार प्रार्थना से करूछि आ जेतले हमें देखिबा से प्रार्थनार प्रभु उत्तर मध्य देउछंती जे आज तुमे मोहर सहित पारदेश रे उपस्थित हबो प्रभु ए जो शेष प्रार्थना जेतले तांकर प्रार्थनार उत्तर देले से बहुत इंस्टेंटली सेठारे तांकर प्रार्थनार उत्तर देइ अछंती जे आजी काली नुह 3-4 दिन परे नुह किंतु आजी से जानि अछन आज तांकर शरीरर शेष एवं आजी ही प्रभु तांको पारदेश रे उपस्थित करेबे हालेलुया आ से जे व्यक्ति जनक दुष्कर्मकारी जनक केते आनंद रे परिपूर्ण हेथिबे जे प्रभु संगे संगे मोर प्रार्थना सुनिले से निश्चित भाव रे निजर मन रे अनेक प्रकार कोह भाव जोगी माने से दुखी थिबे निजर भूल जोगु किंतु से दुख सब से भूली जाइथिबे कारण तांको निमंते गोटे जीवन आरंभ होबाको जाउ अछि गोटे जीवन समाप्ति अछि किंतु गोटे जीवन आरंभ मध्ये से पाई अछंती से प्रॉमिस्ड प्रभु को ठारू पाई अछंती हालेलुया आ प्रभु को अनंत जीवन पाइबा निमंते प्रभु ए विषय गुडी को आम निमंते मध्ये रखि अछंती केवल जे दुष्कर्मकारी निमंते नुह केवल जगत रे से सैन्य मान को निमंते नुह केवल से शिष्य मान निमंते नुह सेठार अनेक लोक उपस्थित थिले शिष्य माने अनुपस्थित थिले किंतु प्रभु ए जण को कहउछने तुमे पारदेश रे उपस्थित हबो प्रभु आज चाहउछंती जे आमको मध्य प्रभु तांको अनंत जीवन मध्य प्रवेश करेबे आ हमें अनेक समय भाबु मृत्यु पर हमर अनंत जीवन आरंभ हबो किंतु बाइबल प्रकाश करे अनंत जीवन प्रभुଙ୍କର अलग प्रकारर जहा ए दुष्कर्मकारी निजे जानि पारिथिला से जो समय रियलाइज करले पाप को जो समय प्रभु यीशु को से विश्वास कले जो समय से नम्रतार सहित प्रार्थना कले से ही समय ठारू ही तांकर अनंत जीवन आरंभ होई जायछि तापर हमें वाक्य सुनिबा को पाइनु जे प्रभु आ
କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ପାଇକି ଅନେକ ଆନନ୍ଦିତ ଥିବେ ଯେ ମୋର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଇ ଜୀବନର ମୁଁ ଶେଷ କରିଦେଇଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ମତେ ସେ ଦେଶକୁ ନେବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ରହିବି। ଆଉ ମତେ ଏଇ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କେବଳ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଥିଲା। ଆମେ କିଛି ପଦ ପଢିବା, ଶେଷ ସମୟକୁ ଆସିଅଛୁ ଆମେ। ମୁଁ 2-3ଟି ପଦ ପଢିକି କେବଳ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଉପରେ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରମିସ କରିଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାରଦିଶକୁ ନବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ, କେବଳ ସେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ନିମନ୍ତେ ନୁହଁ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, ଯୋଉମାନେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ଆପଣ ହୁଏତ ଯୋଗ୍ୟ ନଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏତ ଅନେକ ବିଷୟ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଅନୁଗ୍ରହରେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଅଣଦେଖା କରିକି ଅନେକ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ଧୌତ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ। ଆମେ ପଢିବା ଯୋହନ 3 ପର୍ବର 16 ପଦ। ମୁଁ ପଢୁଅଛି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏଇଟା ଆମର ଘୋଷା ପଦ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର। ସାନବେଳେ ଆମେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲରେ କହୁ। ତ ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଯେପରି ଯେ କେହି, କୌଣସି ମତରେ, କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ, ଯେ କେହି ମାନେ ଜଗତରେ ଯେ କେହି ବି ହଉ, ଆଜି ଜୀବନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ, ସେଇ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଅଲରେଡି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ସେ ମରିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲେଖାନି, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କଲେ ତାକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏବଂ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଆମେ ପଢିବା, ଯୋହନ 17ର 3 ପଦ। ଯୋହନ 17ର 3 ପଦ। ଆଉ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଯେ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରେରିତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଯେ ପ୍ରକାର ହଉ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମର ପ୍ରେରିତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା କଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ଆମ ନିମନ୍ତେ ବଳିକୃତ ହେଲେ, ଆମ ପାପ ନିମନ୍ତେ, ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେପ, ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଅଛି। ତା ପରର ଷ୍ଟେପ ହଉଛି ଜାଣିବା। ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମର ପ୍ରେରିତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ଜାଣିବା ହଉଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଉ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ବଳିକୃତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବି ଆମେ ପଢିବା ଯେ ରୋମିଓ 6 ପର୍ବର 23 ପଦ। ମୁଁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଏଇ 1-2ଟା ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପଢୁଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ। ରୋମିଓ 6 ପର୍ବର 23 ପଦ। କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ। ପାପ ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ
आमानक प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ सहभागितार अनंत जीवन अटे अर्थात अनंत जीवन गोटे प्रभु ईश्वरଙ୍କର गोटे अनुग्रह दान ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ सहभागितारे किंतु प्रभु अनुग्रह दान दौछन्ति प्रकार भाव अनंत जीवन दौछन्ति ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ सहभागितारे जो दुष्कर्मकारी जो प्रार्थना कला एठारे आपण स्वच्छ भाव जानि पारुथबे जे से अनंत जीवन मागिला से ईश्वरଙ୍କ अनुग्रह दान मागिला एवं से ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ सहभागिता मागिला जोड़ा वाक्य रे रोमियो 6 पर्व 23 पदरे एठारे पाउल प्रेरित पाउल पूरा क्लियरली लिखि देइ अछन्ति जे कारण पापर वेतन मृत्यु किंतु ईश्वरଙ୍କ अनुग्रह दान आमानक ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ सहभागितारे अनंत जीवन अटे ए विषय पाई से प्रार्थना करिथिला जे प्रभुଙ୍କର अनुग्रह दान हो एवं मु ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ सहभागितार अनंत जीवन मध्य प्रवेश कर ए विषय ही प्रभु आमानक मध्य रखी अछन्ति हालेलुया केवल से जो दुष्कर्मकारी निमंते नुहे केवल सैन्य मानक निमंते नुहे कारण प्रभु सेमानक मध्य क्षमा कर दे अछन्ति शिष्य मानक निमंते नुहे प्रेरित मानक निमंते नुहे केवल जगतर समस्त निमंते जो माने तांकटारे विश्वास कले से माने अनंत जीवन प्राप्त हेबे तांको जानिबा प्रभु को जानिबा प्रभु यीशु को जानिबा ही अनंत जीवन अटे एवं प्रभुଙ୍କର ଏହା ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ पाप जेहेतु आमे कले तार बदल रे हमको मृत्यु मिलुथिला किंतु आमे जेबे स्वीकार कले आमे विश्वास कले एवं प्रभु को जानिले सेठारु ही हमर अनंत जीवन आरंभ हला वे तो आज आमे क्रूसरे टंगा जाय नै वे तो आमान को से प्रकार भाव रे दंड मिले नै किंतु आमे तथापि दंडर योग्य कारण आमे अनेक प्रकार भाव रे प्रभु यीशु क्रूस को निंदा करियछु इनडायरेक्टली सेठारे आमे उपस्थित नथिलु से समय रे निंदा करियछु अनेक प्रकार परिहास मध्ये आमे वे तो करि थाई पारु हमर पवित्र आत्मा आज आमान को सहायता करंतु जे प्रकार आमे जानि परिबा आमे को प्रकार भाव रे प्रभु को दुख देयछु पवित्र आत्मा को सुकाकुल करियछु एवं किंतु प्रभु को ठारे मध्ये आमे भरोसा करिबा जे प्रभु आमान को मध्ये से प्रकार पढाई नेबे और हमर योग्यता नाही आमानकर से दुष्कर्मकारी मध्ये हस्त पद सब बंधा थिला अर्थात से कोनोसी सुकर्म करिवा पय योग्य नथिला कोनोसी दान कर्म करि परिबनी मंदिर को जाय किछि करि परिबा अवस्था रे नथिला किबा से सेठारे डुबन हेई पारि नथांता किबा कोनोसी प्रकार रे तारो कोनोसी प्रकार से उत्तम कार्य करिवा पय से सेठारे नथिला किंतु केवल नम्रतार प्रार्थना ताकू प्रभु को ठारे ताकू पारदीस रे उपस्थित करेबा पय सेतिकी मात्र यथेष्ट थिला प्रभु को अनुग्रह दान प्रभु यीशु को सहभागिता यथेष्ट अनंत जीवन पाइबा निमंते प्रभु अनेक विषय आमान को जीवन रे आगु को शिक्षा दियंतु अनेक विषय आमान को जणांतु आमान को मध्ये को विषय खराब अछि आमान को प्रभु काढंतु आमान को पाखरे हुए तो एतिकी समय नथिबा हुए तो न थाई पारे आमान को अनेक लोक मान को पाखरे शेष समय रे प्रभु को ठारे क्षमा प्रार्थना करिवा पय शेष समय रे प्रभु ठारे स्वीकार करिवा पय हुए तो आमान को पाखे समय न थाई पारे किंतु मो प्रिय भाई एवं भूणी माने आमान को पाखे आज समय अछि आज आमे जानि अछु जे प्रभु आमान को पारदीस को नै पारिबे प्रभु तांको राज्य रे प्रवेश करि पारिबे प्रभुकर गोटे राज्य अछि आ अनंत जीवन हमर मृत्यु परे न आमान को प्रभु को जानिबा विश्वास करिबा द्वारा प्रभु को अनुग्रह रे आमाने पाइबा एवं ख्रीष्ट यीशु को सहभागिता रे आमे पाइबा हालेलुया आ प्रभु समस्त को आशीर्वाद करंतु ए वाक्य द्वारा आ जदि किछि भूल हेताय ताले क्षमा करिवे आ धन्यवाद समस्त को प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सीपी मामा ए जो आज द्वितीय बाणीटार जो सारगर्भक चिंताधारा सेटा आज आम प्रत्येक पाखरे तुम्हें खोली देइच बांटीच साहाय्य करछ बाइबल को आउरी भिन्न भाव में बुझिया पैका मते एते भलो लागुथला जे अनंत जीवन नुहे मृत्यु परे अनंत जीवन होची ख्रीष्टଙ୍କ सहभागितारे ईश्वर को विश्वास करिबा ईश्वर को त्राणकर्ता रूपे ग्रहण कले सेही दिनठु आमे अनंत जीवन रे प्रवेश करू बहुत सुंदर कांसेप्ट जो दुष्कर्मकारी से हुए तो जीवन के भाबी नथिला
तार जीवन से दुष्कर्मतार अंत हो किंतु शेष को गोटे आशार सूर्य किरण तार जीवन देखा गला तार जीवन रे देखा गला जे परित्राणकारी बा परित्राणकर्ता ताको आश्वासन दौचंती आज काली नुहे आज तुम्हें मो सहित देखा कर आज आम प्रत्येक जीवन रो जो अवस्था भी आम अच्छु आम गोटे उत्साहजनक वाक्य आम मानकर शेष गति जमती से अनंत जीवन रे शेष हुए आसंत प्रार्थना करिया आम मानकर स्वर्गस्थ पिता